अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं बहावलपुर से, जहां अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इंसाफ में ताखीर और पुलिस के ताखीरी हरबे। खैरपुर में दिलबर्दाश्ता खातून ने जहर पीकर मौत को गले लगा लिया। खातून ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करवाना चाहती थी, मगर पुलिस ने एक ना सुनी। जब इंतकाल हुआ तो पुलिस ने फुर्तियां दिखा दी, मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। बाहर निकली उसी को जाकर उसके बाबा सवेरे मुंह दिखावन जो बाबा अब तुम कल लोगों को मुंह दिखाने के काबिल हो गए। ये उस लड़की के आखिरी अल्फाज थे जो अपने बाप के साथ बहावलपुर में थाने के चक्कर लगाती रही, शिकायत करती रही कि खैरपुर टामीवाला में एक नौजवान ने उससे ज्यादती की कोशिश की है, मगर पुलिस टाल मटोल से काम लेती रही, इधर उधर चक्कर लगवाती रही। खैरपुर SHO साहब ने दरखास्त लिखी, दरखास्त उते मार कर दी थी उन्हें कभी तुसा चौकी ते वनो आओ जे लो दरखास्त वाली थी से वो पुलिस वाला बैठा आई, मतलब वाकन वड्डा अफसर क्या नहीं बैठा उस ये गाल की उस दरखास्त रखी वनो अस एक डूडी मार तक उन्हें को सदेसू ते वाल बाद तो नाल गाल करे। पुलिस के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर लड़की ने जहर पिया और कमरे से बाहर आकर अपने वालिद से कहा, बाबा अब तुम कल लोगों को मुंह दिखाने के काबिल हो गए। असां जे घर गए रात 10:30 बजे का टाइम है, असां घर वंज पहुंचे 10:30 बजे। 10:30 बजे तो बाद 10-15 मिनट देर करते निक्की को असां समझे वदे असां को कोई पता नहीं निक्की उठी गई। जब एक जिंदगी का खात्मा हो गया तो DPO मुतहर्रिक हुए, मुकदमा दर्ज करके SHO, तफ्तीशी ऑफिसर और मोहरिर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। खैरपुर के दूर में एक इंसिडेंट हुआ है, उस सिलसिले में मैं साथ के थाने का SHO हूँ, थाना नेती से मैं आया हूँ। बिल्कुल हमने इनका पोस्टमार्टम भी करवाया, इनकी जो कार्रवाई बनती है वो कर रहे हैं। मुलजमान भी हमारी गिरफ्त में, इंशाल्लाह इनको फ़ौरन बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। DPO साहब भी यहाँ लम्हा बलम्हा हर एक चीज़ की खुद निगरानी कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब ने वाक़ये का नोटिस ले लिया। पुलिस ने ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। बहुत ही अफसोसनाक खबर है। एहसन अंसारी की रिपोर्ट आपने देखी। तर्जुमान हुकूमत पंजाब उस्मान बसरा का कहना है कि भावलपुर के वाक़े के ज़िम्मेदार SHO और चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने इतराफ़ किया है कि पंजाब पुलिस सियासत ज़दा हो चुकी है, कई साल का गन साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। समा से गुफ्तगू में उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको सुनवा देते हैं। जो SHO साहब हैं मुतलका थाने के, जिनके रवैये से ये सारा मामला हुआ, वो भी, और उस चौकी इंचार्ज को जो कि रेलिवेंट जो खातून है जहाँ पे उनकी लोकेलिटी में वो रहती थी, उस चौकी के इंचार्ज को, दोनों को बंद कर दिया गया है थाने के अंदर, और दोनों के ऊपर 322 की जो FIR है वो काट दी गई है। दोनों पाबंद सलासल हैं। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि फौरी तौर पे पंजाब पुलिस ने एक्शन करते हुए उस आदमी को जिसके ऊपर ये इल्जाम था कि उन्होंने इस खातून से ये ज्यादती की है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब की पुलिस जो है पिछले एक लंबे अरसे से एक प्रोटिसाइज हो चुकी थी, और अब हमने एक जो 1000 माइल जर्नी है उसको का सफर शुरू किया है। हमने पुलिस को डिपोलिटिसाइज करने, एक प्रोफेशनल इदारा बनाने की तरफ अमली इक़दाम शुरू किए हैं। दूसरी जानिब लाहौर में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से खातून जाम बहक, पुलिस ने शौहर और ससुर को हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर खान। 25 लाख रुपए नकद, 3 मरला प्लॉट का मुतालबा पूरा ना हुआ। शौहर ने घर वालों से मिलकर बीवी कत्ल कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक हो गई। वाकया चंद रोज कबल कोट लखपत में पेश आया। मकतूला निरिश वकुआ के रोज 2 बेटियों को स्कूल छोड़ने गई, जिसके मनाजिर क्लोज सर्किट कैमरों ने रिकॉर्ड किए। वापसी पर बच्चियों को घर में मां की लाश मिली। सारी रात रोंदियां ने आंदियां मामा किथे, दिन नूं वेंदियां मुंह हाले मामा किथे, मामा लियाओ, मानिया हो गई है अस्पताल दुआ लेना आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 25 साला निरिश पर तशद्दुद की तस्दीक हो गई। मकतूला के सर और गर्दन पर चोट के निशानात पाए गए। बुरसा का इल्जाम है कि शौहर और ससुराल वाले 3 मरला प्लॉट अपने नाम लगवाना चाहते थे। इन्होंने इतना दरिंदा सिफ्तगी के साथ हमारी बच्ची को मारा है कि इसका मैं अकेला नहीं बल्कि पूरा इलाका चंद्राए गांव और पूरा इलाका गवाह है। पुलिस का कहना है कि दीगर नामजद मुलजिम भी जल्द गिरफ्तार होंगे। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर।
ڈیرہ غازی خان میں 5 بچوں کی ماں کی پراسرار ہلاکت، والد نے سسرالیوں پر بیٹی کو زہر دے کر قتل کرنے کا الزام لگا دیا ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق واقعہ نواحی علاقے دراما میں پیش آیا ہے۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی ہے۔ مقتولہ کے والد نے سسرالیوں پر زہر دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ مقتولہ کے ماموں کا کہنا ہے کہ شوہر نے دوسری شادی کا ارادہ ظاہر کیا تھا جس پر جھگڑا چل رہا تھا۔ پولیس کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد قانونی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ موٹر وے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم شکنجے میں نہ آ سکا۔ ملزم کہیں بیرون ملک فرار نہ ہو جائے، عابد علی کا شناختی کارڈ بلاک کر کے نام بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ جہانگیر خان کی رپورٹ۔ 31,000 کی نفری، 28 تفتیشی ٹیمیں اور 1 ملزم، پولیس کے تمام حربے ناکام ہونے لگے۔ موٹر وے زیادتی کیس میں شریک ملزم سمیت پورا گینگ گرفتار، لیکن مرکزی کردار پولیس کی پہنچ میں نہ آ سکا۔ آئے روز کے سرچ آپریشنز اور ملزم کی بیوی سمیت رشتہ داروں کی گرفتاری بھی معاون نہ ہو سکی۔ ملزم کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، حکام کے پاس محض جلد گرفتاری کے دعووں کے سوا کوئی جواب نہیں۔ پولیس کے مطابق مرکزی ملزم عابد علی کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کے ساتھ اسے بلیک لسٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ راجہ جنگ میں سرچ آپریشن کے دوران عابد کے ساتھ رابطے میں رہنے والے 4 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق شریک ملزم شفقت علی اور ملزم کی بیوی کی نشاندہی پر اہم مقامات پر ریکی کی جا رہی ہے، جلد کامیابی متوقع ہے۔ مروا قتل کیس میں گرفتار ملزمان فیضو اور عبداللہ کے فنگر پرنٹس کی میچنگ ہو گئی ہے۔ دونوں ملزمان پہلے ہی اپنے جرم کا اعتراف کر چکے ہیں۔ 6 سالہ بچی کو اغوا اور زیادتی کے بعد قتل کرنے کا کیس انجام کے قریب۔ مرکزی ملزم فیضو اور عبداللہ کے فنگر پرنٹس میچ کر گئے۔ درزی کی دکان پر کام کرنے والے فیضو کے گھر کے بیٹ اور مروا کے کپڑوں سے نمونے لیے گئے تھے۔ پولیس کو ملنے والی رپورٹ کے مطابق دونوں جگہوں سے لیے گئے سیمپلز میچ کر گئے۔ گرفتار ملزم فیضو مروا کے محلے میں ہی رہتا ہے، جبکہ اس کا دوست عبداللہ افغانی ہے جو کچرا چننے کا کام کرتا ہے۔ گرفتار ملزمان کی ڈی این اے رپورٹس آنا باقی ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزم فیضو نے مروا کو اغوا کرنے کے بعد عبداللہ کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا۔ مروا 4 ستمبر کو لاپتہ ہوئی تھی۔ ملزمان نے بچی کی موت واقع ہونے پر اس کی لاش کچرا کنڈی میں پھینک دی تھی جو 7 ستمبر کو ملی تھی۔ اور ابھی ڈیرہ غازی خان سے آپ کو خبر دیں، جہاں جعلی پیر نے 12 سالہ لڑکے کو مبینہ طور پر تشدد کر کے مار ڈالا۔ اختر علی کی رپورٹ۔ ڈیرہ غازی خان میں جعلی پیر نے لڑکے کی جان لے لی۔ پیر فتح شاہ میں بچے کی طبیعت خراب رہنے لگی تو باپ علاج کے لیے پیر کے پاس لے آیا۔ والد نے الزام لگایا کہ جعلی پیر اعجاز نے جن نکالنے کے نام پر بیٹے کو مارا پیٹا، جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے والد کی درخواست پر ملزم اعجاز کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ متاثرہ خاندان نے ملزم کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اختر علی، سما، ڈیرہ غازی خان۔ سما کے مارننگ شو نیا دن کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ طالبہ کو زیادتی اور قتل کی دھمکیاں دینے والے باپ بیٹے کو 1 سال بعد گرفتار کر لیا گیا۔ سوشل میڈیا پر ہراساں کیا جاتا رہا، ایف آئی اے کو درخواست دی تو فون پر دھمکیاں دی گئیں۔ مقدمہ درج ہونے کے باوجود پولیس نے کچھ نہ کیا، لیکن معاملہ جب سما کے پروگرام نیا دن میں اٹھایا گیا تو پنجاب حکومت حرکت میں آئی اور پولیس کو بھی جگایا۔ مختلف ٹی وی چینلز جس میں سما کا جو ہے وہ نیا دن پروگرام میں عبداللہ جاوید ہیں، انہوں نے بھی جناب رابطہ کیا اور اس پہ پروگرام ہوئے۔ باقی ٹی وی چینلز نے بھی اس کے اوپر بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا۔ پنجاب حکومت نے نوٹس لے کر سی سی پی او کو ملزم کی گرفتاری کا حکم دیا۔ ملزم اب شام اور اس کا والد اب قانون کی گرفت میں ہیں۔ میں نے ہمت باندھی اور میں آیا چوہان صاحب کے پاس، اور کل چوہان صاحب کے پاس تو سی سی پی او صاحب بھی آئے، انہوں نے وعدہ کیا کہ جو ہو گیا اس کو آپ اپنے پیچھے کی طرف ڈال دیں، آج سے دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ متعلقہ محکموں کا کہنا ہے کہ ملزمان تفتیش میں گناہگار ثابت ہوئے ہیں، سخت کارروائی کی جائے گی۔ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ ہری پور میں ٹک ٹاک بنانے کے جنون میں نوجوان نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ رپورٹ کریں گے عاطف قیوم۔
शोहरत के लिए 16 साला टिकटॉकर अपनी जान पर खेल गया। एबटाबाद में हजारा एक्सप्रेस के साथ टिकटॉक बनाने की कोशिश करने वाले नौजवान को पुलिस ने धर लिया। खतरनाक खेल खेलने वाला मिनटों में थाने पहुंच गया। हवालात में बंद होने के बाद उमर को अपनी गलती का एहसास हो गया। सर ये शौक तो नहीं थे, लेकिन टिकटॉक पे हम नहीं लगा रहे थे ये वीडियो। वालिदैन के इकलौते बेटे को गैर संजीदा दोस्तों की सोबत ने खूब सबक सिखाया। पुलिस ने रेलवे एक्ट की दफा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस का महफूज फैसला मजीद 4 रोज के लिए मौखर कर दिया गया है। मुतासरा खानदानों को इंसाफ के लिए 22 सितंबर तक अब इंतजार करना होगा। इरफानुल हक की रिपोर्ट। पाकिस्तान के 9/11 सानिहा बल्दिया के मुतासरीन को मजीद कुछ दिन इंतजार करना होगा। जुमेरात को सुनाए जाने वाले केस का महफूज फैसला 4 रोज के लिए मौखर कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुल्जिमान अब्दुल सत्तार, अली हसन और अदीब ने इस्तदा की कि फैक्ट्री मालिकान की जानिब से 5 करोड़ वसूल करने से मुतालिक असल रिकॉर्ड्स पेश करने की मोहलत दी जाए। मुल्जिमान पर फैक्ट्री मालिकान से मामला निपटाने के लिए 5 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम है। मुल्जिमान की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि फैक्ट्री मालिकान के साथ कारोबारी मामला था, बैंक के जरिए रकम हमें मुंतकिल की गई थी। अदालत ने बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला 22 सितंबर तक मौखर कर दिया। मौके पर सानेहा बल्दिया के मरकजी मुल्जिम जुबैर चरिया और अब्दुर्रहमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया था। पाकिस्तान कस्टम का मनशियात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 91 अरब रुपए से जायद मालियत का मनशियात में इस्तेमाल होने वाला 6000 किलोग्राम केमिकल जब्त कर लिया। पाकिस्तान में मैरीटाइम एजेंसी ने भी खुले समंदर में कार्रवाई करते हुए 56 भारतीय माहीगीरों को हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान। पाकिस्तान कस्टम का तारीख में सबसे बड़ा मंशियात के खिलाफ बैनुल अक़वामी ऑपरेशन। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाने वाली केमिकल की शिपमेंट धर ली गई। अफगान कस्टम हुक्काम के साथ किए गए मुश्तरका ऑपरेशन में 91 अरब रुपए से जायद मालियत का मंशियात में इस्तेमाल होने वाला 6000 किलोग्राम केमिकल जब्त कर लिया गया। आयोडीन नामी खतरनाक केमिकल मीथाम्फेटामाइन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्दी पर पाकिस्तान मैरीटाइम एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए 56 भारतीय माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 10 किश्तियां भी तहवील में ले ली गईं। साथ ही रिपोर्टर शाहनवाज अली के साथ अशरफ खान, समा, कराची। और कश्मीर का सफीर एक बार फिर मजलूम अवाम की आवाज आलमी बिरादरी तक पहुँचाएगा। वजीर आजम इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से 25 सितंबर को खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब के शेड्यूल से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म 25 सितंबर की रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:15 बजे खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म कोरोना के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात और कश्मीर की सूरत हाल से आलमी बिरादरी को आगाह करेंगे। रेकोडिक के मामले पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल गई। आलमी बैंक के सालसी फोरम इकिस्ट ने पाकिस्तान को $6 अरब जुर्माने पर हुक्म इम्तना मुस्तकिल कर दिया। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट में पाकिस्तान को अहम कानूनी कामयाबी मिली। जुलाई 2019 में इकिस्ट ट्रिब्यूनल ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनी टेथियान के हक में फैसला दिया था। पाकिस्तान पर $6 अरब अदा करने का हुक्म दिया गया था। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने ट्रिब्यूनल का फैसला कानूनी टीम की बड़ी कामयाबी करार दिया है। इस मामले पर हतमी समाअत मई 2021 में होगी। और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि चीनी सफ़ीर ज़ाओ जिंग ने उम्मीद जाहिर कर दी है कि FATF की जानिब से अक्टूबर में होने वाला जायज़ा इजलास पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख से चीनी सफ़ीर ज़ाओ जिंग ने अलविदाई मुलाकात की है। मुशीर ख़जाना ने पाक चीन ताल्लुकात मजबूत बनाने और CPEC में पेशरफ्त पर चीनी सफ़ीर के किरदार को सराहा है। इस मौके पर चीनी सफ़ीर ने उम्मीद का इजहार किया है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से अक्टूबर में होने वाला जायज़ा इजलास पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा। माहिर मुआशियात डॉक्टर उस्मान चौहान कहते हैं पाकिस्तान ने FATF के बताए गए पॉइंट्स पर काफ़ी काम किया है। लगता यही है
کہ پاکستان کے لیے خوشخبری ملنے کا امکان ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سناتے ہیں۔ جس طرح سفیر صاحب یاوجنگ نے کہا تھا امکانات تو بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سخت اقدامات اٹھائے ہیں سرکاری سطح پر بھی، اور پھر عوام نے بھی چینجز اور بینکنگ ریگولیشنز میں چینجز، اور ابھی پارلیمنٹ میں 3 قوانین جو پاس ہوئے ہیں، یہ سارے مثبت قدم ہیں، اور ان کی وجہ سے میرے خیال سے اکتوبر میں کوئی اچھی خبر ضرور ہو سکتی ہے، پہنچ سکتی ہے انشاءاللہ۔ میرے خیال سے جو ان کے 27 پوائنٹس ہیں ان میں سے تو 14 پہ بہت پیش رفت ہوئی ہے، اور جو مزید رہتے ہیں ان پہ اب بحث درکار ہے، کیونکہ آپ ان کو کنونس یہ بھی کر سکتے ہیں کہ حالانکہ وہ 100% نہ بھی مکمل ہوں، اس کی وجہ سے ہمیں گرے لسٹ میں ڈالنے کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کی تو اکانومی 100% 100% بلیک اکانومی ہے۔ پری پرائمری کلاسز اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کراچی کے 4 پرائیویٹ اسکول سیل کر کے رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی ہے۔ 16 اساتذہ میں کورونا کی تصدیق کے بعد سندھ کے 2 کالجز بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ مدثر نذیر کی رپورٹ۔ پڑھائی کی زیادہ فکر یا کچھ اور؟ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں 4 نجی اسکولوں کی جانب سے حکومتی احکامات کی سنگین خلاف ورزی، پری پرائمری اور پرائمری کے بچوں کی کلاس لگا لی۔ وزیر تعلیم سندھ کے اچانک دورے میں اسکول انتظامیہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ پری پرائمری کلاسز کے بچے جو ہیں وہ اپنی کلاسوں میں بٹھائے ہوئے تھے، یا پرائمری کلاسز کے بچے بٹھائے ہوئے تھے۔ نہ صرف یہ کہ بچے بٹھائے تھے، بلکہ ان میں سے کسی نے ماسک بھی نہیں پہنا ہوا تھا، اور نہ ہی ان بچوں کو فاصلے پر بٹھایا گیا تھا۔ یہ انتہائی سنگین خلاف ورزی ہے حکومتی فیصلوں کی۔ سعید غنی نے 4 نجی اسکولوں کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کے علاوہ مالکان اور پرنسپلز کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ حکومت نے فی الحال صرف 9ویں اور 10ویں جماعت کے بچوں کو اسکول آنے کی اجازت دی ہے۔ دوسری جانب سہون اور مٹیاری میں 16 اساتذہ کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر 2 کالجز کو بند کر دیا گیا۔ اسکول نہیں کھلے اس لیے فیس بھی نہیں دیں گے۔ کراچی پریس کلب پر والدین نے احتجاج کیا، کہتے ہیں حکومت اسکولز کو فیس لینے سے روکے۔ اسکول کھلے نہیں تو فیس کس بات کی؟ نو اسکول نو فیس کا نعرہ لگاتے یہ والدین موجود ہیں کراچی پریس کلب پر، جو کہتے ہیں جب اسکول کھلے ہی نہیں تو فیس کس بات کی دیں۔ کورونا کے باعث لاک ڈاؤن میں بے روزگار رہے، ایسے میں فیسیں کہاں سے لاتے؟ اس پرائیویٹ اسکول مالکان کو یہ واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بلیک میل کرنا بند کر دیجئے۔ جب سے کووڈ کا سلسلہ ہوا ہے تو کتنے لوگ بے روزگار ہوئے اور کتنے لوگوں کی آمدنی کم ہوئی، لیکن یہ اسکول والے صرف 20% اگر کم کرتے ہیں اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا ہے۔ احتجاج میں پیش بچوں کی مائیں کہتی ہیں طلبہ کا تعلیمی سال تو ویسے ہی ضائع ہو گیا، اب اسکول مالکان جیبوں پر وار نہ کریں۔ نو اسکول نو فیس، آپ ماں باپ پہ پریشر ڈال رہے ہیں، ماں باپ کے پاس جاب نہیں ہے، مائیں رو رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، آپ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ 1000 روپے فیس دیں ورنہ اپنے بچے کا آپ نام کاٹ دیں، تو دس از ناٹ فیئر۔ فیس بڑھا بھی دیے، 20% بڑھا کے انہوں نے جو بچوں کے والدین کے اوپر اور مزید بوجھ ڈال دیا ہے۔ صرف یہی مافیا نہیں ہے اسکول کا، بلکہ وین مافیا بھی بہت ساتھ ہمارے پرابلم کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اسکولوں کی فیس سے متعلق معاملہ جلد حل کرے، ایسا نہ ہوا تو عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ کیمرامین مرغوب حسین کے ساتھ مدثر نذیر، سما، کراچی۔ احتساب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کی 3 ضمنی ریفرنسز خارج کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا، فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے ریفرنسز کو نیب کی بدنیتی قرار دے دیا۔ اسلام آباد سے دیکھیے سہیل رشید کی رپورٹ۔ جعلی اکاؤنٹس کیس، بڑے صاحب کے خلاف پارک لینڈ، منی لانڈرنگ اور ٹھٹا واٹر سپلائی کے ضمنی ریفرنس چلیں گے یا نہیں، فیصلہ جمعہ کو ہوگا۔ احتساب عدالت نے آصف زرداری کی ضمنی ریفرنس خارج کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت سابق صدر کے وکیل فاروق نائک نے ضمنی ریفرنسز کو نیب کی بدنیتی قرار دے دیا، کہا ٹھٹا ریفرنس کی کوئی انکوائری ہوئی نہ ہی آصف زرداری کو طلب کیا گیا۔ جواب میں نیب پراسیکیوٹر نے زرداری کو بھیجا گیا طلبی کا نوٹس عدالت میں پیش کر دیا، بتایا کہ سابق صدر کو نہ صرف طلب کیا بلکہ انہوں نے تحریری جواب کی مہلت بھی مانگی جو آج تک نہیں دیا گیا۔ فاروق نائک بولے عدالت نے بھی ضمنی ریفرنس کے قابل سماعت ہونے کا واضح آرڈر جاری نہیں کیا۔ چیئرمین اکاؤنٹیبلی کورٹ صاحب نے سپلیمنٹری ریفرنسز فائل کیے، نیب آرڈیننس ہے، اس کے نیچے سپلیمنٹری ریفرنس فائل کرنے کا کوئی پاور اور اتھارٹی نہیں ہے، تو ہمارا یہ کورٹ سے استدعا تھی
कि सप्लीमेंट्री रेफरेंस को खारिज किया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब को ट्रायल मुकम्मल होने तक शवाहिद पेश करने का इख्तियार है। नए शवाहिद हमेशा ज़िमनी रेफरेंस की सूरत में ही पेश किए जाते हैं। पानामा केस में भी ज़िमनी रेफरेंस आया था। जज आज़म खान ने दलाइल मुकम्मल होने पर दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बड़े ऐलान की। बिलावल भुट्टो का कहना है कि पीपल्स पार्टी पहले पार्लियामान और फिर मुल्क को आज़ाद करवाएगी। भुट्टो खानदान की कुर्बानियों और खून का हिसाब भी मांग लिया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को साफ पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान के आइन पर कोई समझौता नहीं कर सकते। 2-3 दिन बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिल रहा है APC को होस्ट करने का। पार्लियामान को पहले आज़ाद करना पड़ेगा, फिर हम अपना मुल्क को भी आज़ाद करेंगे। मेरा पार्टी ने, मेरा खानदान अब कुर्बानियां बहुत दी हैं। अब हम अपना खून का हिसाब चाहते हैं। इस खून से ये दस्तूर बना है और हमने इस दस्तूर को बचाना है। कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, एक शिकवा रखना है। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईंट से ईंट बजाने निकले थे तो बाकी सब ने हमें क्या कहा कि हम सिर्फ अपना करप्शन बचाने बयानात देते हैं। हम सब से गलतियां हुए हैं। आपने इस मुल्क के हर सियासतदान को डंडा के थ्रू, अदालत के थ्रू चलाना है तो आप कोशिश तो कर सकते हो, ये कंपनी नहीं चलेगी। इंसानी हकूक पे हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हैं। 2020 में आप एक किताब नहीं छाप सकते हो, आप एक ट्वीट नहीं कर सकते हो, आजादी के साथ इंटरव्यू नहीं कर सकते हो। ये मॉडर्न दुनिया का, जिंदा कौमों का तरीका नहीं है। तहरीक इंसाफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। फैसल जावेद कहते हैं कि मकबूजा पाकिस्तान नहीं, मकबूजा कश्मीर है। इन्हें तकलीफ इस बात की है कि क्यों मनी लॉन्ड्रिंग पर हाथ डाला। अली जैदी बोले, लूट मार और NRO का बाब बंद हो चुका है। आखिर वक्त तक इन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल जो है ये पास ना हो। जब वो पास हो गया तो इनको अब ये पार्लियामेंट पे चढ़ाई कर रहे हैं कि जी पार्लियामेंट वो, क्योंकि इन्हें इमरान खान से NRO नहीं मिला। सिर्फ एक सिंप्लीफाई करके बोलता हूँ, इनको सिर्फ तकलीफ ये है कि क्यों मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हाथ डाला जा रहा है। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी का कहना था, अभी बहस नहीं हुई तो ये हाल है, अगर बहस हुई तो ना जाने क्या होगा। ये तो कल फैशन के बिल हुए हैं, ये पता चल गया कि प्रो पाकिस्तान कौन है और ये इनके लीडर ये बिलावल और वो जो उनके साथ शहबाज जो प्रेस को बातें कर रहे एंटी पाकिस्तान कौन है। वो ये पाकिस्तान बिल हो रहे थे, इसमें प्रॉब्लम क्या था इनको, पूरी कौन को नजर आ रहा है। अभी करते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का यही कहना है, अपोजिशन ख्वाह कुछ भी कहे लेकिन लूट मार और NRO का बाब अब बंद होगा, अब कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने माजी के किस्से छेड़ दिए। कहते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ फैसला देने वाले जज ने दबाव का एतराफ किया। जस्टिस मुनीर ने भी एक फैसले में अपनी गलती का एतराफ किया। जज अरशद मलिक का सारा किस्सा पूरी कौम के सामने है। मुख्तलिफ अदवार में डिक्टेटर्स ने अदलिया को कमजोर किया। इंसाफ के चेहरे पर बदनुमा धब्बे हैं जिन्हें धोना मुमकिन नहीं। सियासतदान भी गलतियां करते हैं जिसका एतराफ करना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब ने कुर्बानियों के लिहाज से जो बातें फरमाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके खानदान ने जमहूरियत के लिए वो कुर्बानियां दी हैं जो कुर्बानी की इंतहा होती है। पूरी कौम इस बात की मोतरफ है। इस बाग में इनके खानदान के ज़ोमा का खून शामिल है। वो जज भी आपको याद होंगे जिन्होंने बहुत बाद में ये कहा एक इंटरव्यू में, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का फैसला मैंने दबाव के तहत किया था। जस्टिस मुनीर ने भी एतराफ किया कि प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी जो था ये मेरी एक बड़ी फाश गलती थी। जज अरशद मलिक का भी सारा किस्सा आपके सामने है। सवाल ये पैदा होता है कि ये उतार चढ़ाव क्यों। मुख्तलिफ अदवार में डिक्टेटर्स ने अपनी मर्जी की अमेंडमेंट करवा के अदलिया को भी कमजोर किया। चंद लोग मुनसिफ की शक्ल में डिक्टेटर्स को आइन में
अमेंडमेंट करने का इख्तियार दे दिया। बदनुमा धब्बा इंसाफ के चेहरे पे धोना भी चाहें तो नहीं धो सकते। हमसे भी ब्लंडर्स हुए हैं, एतराफ करना चाहिए। माजी से सबक हासिल करते हुए हमें अब आगे बढ़ना है। मीठा सोचो, मीठा बोलो, कड़वी बातें तुम भी भूलो, मगर यादें माजी भुलाए नहीं भुलाया जाता। आज शहबाज शरीफ का पीपल्स पार्टी के साथ इतना मीठा अंदाज था कि माजी याद आ ही गया। आइए आपको भी माजी याद दिला देते हैं। प्यार, मोहब्बत, शफकत से क्या हम एक लड़ी में नहीं परो सकते? एक लड़ी में नहीं परो सकते? प्यार और मोहब्बत से, शफकत से आपके पेट से एक पाई निकलवा कर इसमें शामिल करेंगे। कातले आला थोड़ी सी शर्म ही होती है। इस जमदारी को सड़कों पे नाल घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। मुझसे कोई सख्त बात करता है, मेरा फर्ज है कि मैं कहूँ यार आप बैठे, ठंडा गिलास का पानी पिए। आसिफ जरदारी साहब, आपने बड़ी लूट मार की है। चाय पिए, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। आपके पेट से एक पाई निकलवा कर इसमें शामिल करेंगे। मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत के साथ ही ये मुल्क आगे बढ़ेगा। कानून साजी करके एनआरओ को दफन कर दिया गया। नून लीग से शीन का निकलना तय है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने फिर दावा कर दिया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एपीसी में कोई बड़ा फैसला नहीं होगा। जो लोग ये ताना दे रहे हैं कि जनाब कल कानून को रोंदा गया, कोई कानून को नहीं रोंदा गया। हुकूमत ने ये साबित किया है कि उसने बारगेनिंग नहीं की और अपोजिशन ने FATF जो कि बहुत ही हसास किस्म का बिल था उसकी मुखालफत की। 20 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस है वो नाकाम होगी और सवाए ये जलसे और जुलूस करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। कल पीपल्स पार्टी ज़्यादा एक्टिव थी। शहबाज शरीफ का मोराल थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन कल कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की। इंशाअल्लाह ताला शीन निकले ही निकले, शीन का निकलना तय है। नवाज शरीफ साहब ने आना, उनके लिए इतनी जुर्रत नहीं है उनमें। बुज़दिल लोग हैं ये, जेलें नहीं काट सकते। जेल थोड़ा बहुत आसफ जरदारी काट लेता है, इनमें हिम्मत नहीं है जेल काटने की। ये माफ़ीनामे मांग कर सऊदी अरब जाने वाले हैं, NRO की तलाश में है। लेकिन कल जो सबसे अच्छा जुमला मेरे ज़हन में आया है कि कल NRO को हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान में दफन कर दिया गया। इंडियन साजिश थी कि इस मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराया जाए और वो लोग कुछ पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान में और रावलपिंडी इस्लामाबाद के उलमा को शहीद करना चाहते थे। नवाज शरीफ को वापस लाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिले ज़मानत वारंट सेक्रेटरी खारजा को भेज दिए हैं। 22 सितंबर तक बरतानवी हाई कमीशन के जरिए वारंट्स पर अमल दरामद की हिदायत कर दी है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट केस में भी वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का हुक्म दे दिया है। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी सेक्रेटरी खारजा को इरसाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाई कमीशन के जरिए वारंट्स पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। हुक्मनामे में नवाज शरीफ की 22 सितंबर को सुबह 11 बजे अदालत में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वारंट्स गिरफ्तारी नवाज शरीफ के जाती उमरा और एवन फील्ड अपार्टमेंट्स लंदन के पते पर इरसाल किए गए हैं, जिनके साथ तलबी के तमाम हुक्मनामे भी शामिल हैं। लेकिन साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं नवाज शरीफ को वापस लाना आसान काम नहीं। वो वापस लाना काफी मुश्किल है क्योंकि बरतानिया के साथ हमारी कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है और वैसे भी इससे पहले जब रेड वारंट्स भी इशू हुए हैं तो किसी दूसरे केस में खातर था, उससे कोई कामयाबी पाकिस्तान को नहीं हुई। उधर लाहौर की एहतिसाब अदालत ने प्लाट अलॉटमेंट केस में भी वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का हुक्म दिया है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक वजारत खारजा ने लंदन में हाई कमीशन के जरिए नवाज शरीफ के घर पर वारंट इरसाल कर दिए हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि आइंदा समाअत पर मुकम्मल अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर देंगे।
وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت نے پہلے معیشت کو سنبھالا، پھر کورونا سے لڑے، اب تعلیمی انقلاب کی جانب قدم بڑھائیں گے۔ ہری پور میں تقریب سے خطاب میں کہا، ترقی کے لیے غلامانہ سوچ کو بدل کر ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ گوال منڈی میں پلے بڑے، لگتا ایسا ہے کہ بکنگم پیلس میں پیدا ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر میاں شہباز شریف نے پورے گوال منڈی والوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ ٹویٹ پیغام میں بھی بھرپور غصہ نکالا، دیکھیے یہ رپورٹ۔ ان کی شریف کی فیملی، اب ان کی فیملی دیکھ لیں، ان کی فیملی ایسے نہیں لگتی کہ گوال منڈی میں بڑی ہوئی ہے، لگتا ہے یہ بکنگم پیلس میں بڑے ہوئے ہیں سارے۔ چھوٹے میاں صاحب کو خان کی کمان سے نکلا تیر بڑی زور کا چبھا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں گوال منڈی میں نہ جانے کس شرم کی بات کرنے لگے تھے، مگر پھر بات ہی بدل دی۔ گوال منڈی میں بڑے نیک لوگ رہتے ہیں، گوال منڈی میں بڑے مسلمان رہتے ہیں، بڑے عظیم پاکستانی رہتے ہیں۔ ارے صاحب، عمران خان نے گوال منڈی میں رہنے والوں کی برائی تو نہیں کی، انہوں نے تو فقط آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی شریف کی فیملی ایسے نہیں لگتی کہ گوال منڈی میں بڑی ہوئی ہے، مگر چھوٹے میاں صاحب بات گھما کر خود کو بچا کر سارے گوال منڈی والوں کو گھسیٹنے پر تلے ہیں۔ تبھی خان کہتے ہیں بولو کچھ اور بنا دیتے ہیں کچھ۔ بات کریں کرپشن کی تو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ آپ گوال منڈی ہو یا کوئی اور علاقہ ہو پاکستان کا، اس کو آپ حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ صرف بات گھما کر چین نہ ملا تو شہباز شریف نے ٹویٹ کر کے عمران خان پر الزامات بھی لگائے۔ اپنے ٹویٹ میں عمران خان کو مذہبی اور حب الوطنی کا کارڈ کھیلنے کا عادی قرار دیا۔